شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں شارکا، آپ کی اسٹرالوجر۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے پائسز والوں کے لیے 18 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیوز میں بہت سی ریسرچ کر کے لے کر آتی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے تو فری ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو سبسکرائب کریں گے تو یہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوگی۔ یہ میری پریڈکشنز نیومرولوجی، ویدک اسٹرالوجی اور ویسٹرن اسٹرالوجی کے حساب سے ہوتی ہیں۔ 18 نومبر 2024 آج کا دن پائسز سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کے آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، کسی بھی سبجیکٹ سے ہے، آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کے دن تخلیقی صلاحیتوں کو جنم دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کچھ نئے آئیڈیاز موجود ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ان تمام آئیڈیاز کو جوش و خروش کے ساتھ آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہوگی۔ میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے۔ جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج کام کی جگہ پر آپ کی جو ویژن ہے، آپ کی بصیرت ہے، آپ کے لیے بہترین فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کے دن کام کی جگہ پر کچھ نئی دوستیوں کے لیے، کچھ نئے روابط کو قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہوگا۔ آج کے دن اپنی چیزیں کو، اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا ہوگا۔ آل اوور بات کریں گے آج کا دن پائسز سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آپ کے لیے سچویشنز چینج ہونے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشی اور اپنے معاملات میں بہتری کی طرف آپ کو گامزن کر سکتی ہیں۔ 19 نومبر 2024 آج کا دن پائسز سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کے آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی میں شادی شدہ خواتین کے حوالے سے۔ میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں، آج کے دن آپ لوگوں کے لیے آپ کے رشتوں کے حوالے سے ایک مضبوط توجہ والا دن آپ کے پاس ہوگا۔ آج کے دن آپ لوگوں کے پاس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہترین انداز میں دن گزارنے کے لیے بہت اچھی سچویشنز موجود ہوں گی۔ آج آپ لوگوں کو اپنے جذبات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے اپنے معاملات کو صحیح طور پہ لے کے چلنا آسان ہوگا۔ میں بات کر رہی ہوں شادی شدہ خواتین کی، تو ورکنگ وومنس کے حوالے سے بتاتی چلوں، آج کے دن میری بہنوں کے لیے آپ کے معاملات اور آپ کی سچویشنز کے حوالے سے بہت سارے معاملات آپ کو گھیر لگ سکتے ہیں۔ آج کے دن آپ لوگوں کو اپنے معاملات میں ترقی کرنے میں کامیابیاں ملیں گی۔ ایسے میں آپ لوگوں کو اپنے خود کو دیکھ بھال کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوگا اور اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ڈفرینٹ سچویشنز کا سامنا رہے گا۔ سنگل بھائی بہنوں کے حوالے سے بات کروں گی، آج کے دن آپ لوگوں کے پاس کچھ نئے بندھن یا نئے رشتوں کو بنانے کے لیے بہت اچھی سچویشنز موجود ہوں گی۔ آج آپ لوگوں کو اپنے جذبات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آج آپ لوگوں کے جذبات کی شدت بہت زیادہ رہے گی۔ آل اوور بات کریں گے آج کا دن پائسز سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے ایک نیا دن، خوبصورت دن آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ 20 نومبر 2024 آج کا دن پائسز سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کے آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی میں شادی شدہ مرد حضرات کے حوالے سے۔ آج کا دن میرے بھائیوں کے لیے آپ کی فنکارانہ کوششوں کے حوالے سے، آپ کے مشاغل کے حوالے سے یا کچھ نیا کرنے کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو ان مواقع سے آپ لوگ میکسیمم طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں، آپ کے تخلیقی اظہار اور ڈفرینٹ سوچ آپ لوگوں کے لیے بہترین معاملات کا سبب بن سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کریں گے، آج کے دن پائسز سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی صحت کا کچھ خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے پیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسٹمک سے ریلیٹڈ معاملات کچھ پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے کا اور اپنے روٹین کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آل اوور بات کریں گے، آج کا دن پائسز سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آپ کی جو بہترین فطرت ہے وہ آپ کے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج سے نمٹنے میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ آج کا دن آپ لوگوں کو اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنے کے لیے بھرپور اور بہترین دن آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ 21 نومبر 2024 آج کا دن پائسز سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین،
बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है। ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट जिनका ताल्लुक मेडिकल साइंस से है। आज सितारे आपके हक में गवाही दे रहे हैं। कुछ नए मौक़ों के लिए, आपकी ज़ाती तरक्की के लिए बहुत अच्छी सिचुएशंस आप लोगों के पास होंगी। आज के दिन आप लोगों के लिए पढ़ाई को लेकर तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का दिन होगा। ये तमाम सिचुएशंस आप लोगों के लिए आपके फ़नकाराना मंसूबों को कंप्लीट करने के लिए और आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन वक्त की तरफ आप लोगों को लेके जा सकती हैं। मैं बात करूँगी बिज़नेस करने वाले अफराद के हवाले से, मेरे भाई बहन जिन लोगों का प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है। आज के दिन आप लोगों के लिए आपकी बसारत में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अपने कारोबार को लेके बेहतरीन और दानिशमंदाना फैसले कर सकते हैं। ताहम कोशिश कीजिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से मोहतात रहिएगा और अपने कामों को समझदारी के साथ प्रायोरिटी देने की कोशिश कीजिएगा। ऑल ओवर बात करेंगे आज का दिन पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपनी तमाम एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत होगी, जो आप लोगों के लिए पूरे दिन को खुशहाल बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। 22 नवंबर 2024 आज का दिन पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आए हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगी मैं सिंगल भाई बहनों के हवाले से। तो आज के दिन मेरे भाई बहन जो सिंगल हैं वो मामूल से ज़्यादा हसास होने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए खुशी और थोड़ी सी परेशानी दोनों ही का सबब बन सकती है। आज आप लोगों को अपने मामलात को कंट्रोल करने के लिए अपनी जहनी कैफियत का पूरी तरह से मवाज़ना करने की कोशिश करनी होगी। आज सिचुएशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के लिए आप लोगों को ख़ास एफर्ट्स भी करनी पड़ सकती हैं। शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी, मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं। आज आप लोगों को अपने जज्बात पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि आज आपके जज्बात के मुताबिक फ़ैसले होने जा रहे हैं। ताहम कोशिश कीजिएगा कि अपने मामलात को अपने सिंगल हैंडेड ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आप लोगों के लिए आपके माइंड को डाइवर्ट करने के साथ साथ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का सबब बन सकते हैं। शादीशुदा ख़वातीन की बात कर रही हूँ तो वर्किंग वुमेन्स के हवाले से बताती चलूँ, आज मेरी बहनों को अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपनी पेशेवराना ज़िंदगी के मामलात में अपने जहन को खुला रखने की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहां आप लोगों को सब्र और बर्दाश्त करने की ज़रूरत होगी। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने दिन को बेहतर अंदाज में, अमन के साथ, अंदरूनी हम आहंगी के साथ भरपूर अंदाज में गुजार सकते हैं। ऑल ओवर बात करेंगे आज का दिन पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद को अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए कुछ ख़ास मामलात का सामना करना पड़ सकता है। 23 नवंबर 2024 आज का दिन पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आए हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी शादीशुदा मर्द हज़रात के हवाले से। आज आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट सूरज के साथ मिलकर एक हम आहंग पोजीशन बना रहा है, जिसकी वजह से आज आप लोग अपने जज्बात और अपने वजदान से गहरा ताल्लुक महसूस कर सकते हैं। आज के दिन आप लोगों को अपने मामलात पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। आज खुद को दूसरों का अंदाज़ा ना लगाने दीजिए, या आप लोगों के लिए आपकी तख्लीकी सलाहियतों को दरियाफ्त करने के लिए एक भरपूर दिन की तरफ आपको लेके जा सकता है। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगी, मेरे भाई बहन जिनका ताल्लुक आर्ट्स या फाइन आर्ट्स से है। आज आप लोगों को आपके मामलात कुछ ऐसे होने जा रहे हैं जो सिचुएशंस आपको अपने अंदरूनी दुनिया में दाखिल होने की इजाज़त देंगी। ऐसे में आप लोगों को अपने पढ़ाई को लेके आज़ादाना तौर पे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिलेगा। ऑल ओवर बात करेंगे आज का दिन जो है ये पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले आप तमाम अफराद के लिए जुपिटर के असर रसूख के साथ आप लोग अपनी सिचुएशंस में तोसी और कसरत का एहसास देखेंगे। इसीलिए आज आप लोगों को अपने पूरे दिन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं उनको खुले दिल से, खुले दिमाग से कबूल करने की ज़रूरत होगी। 24 नवंबर 2024 आज का दिन पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आए हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कारोबारी अफराद के हवाले से। मेरे भाई बहन, अगर आप लोग कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या वो सिचुएशन जिसके मामले में आप लोग काफ़ी टाइम से पुरजोश थे उसको स्टार्ट
स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी डायरेक्शंस मौजूद होंगे। आज प्लैनेट्स आप लोगों के लिए आपके फेवर में मौजूद होंगे, अच्छी किस्मत आपका साथ दे रही है, जिसकी वजह से इन तमाम शुरुआत के आने वाले दिनों में आप भरपूर फ़ायदा देख सकते हैं। मैं बात करूंगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से, मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं। आज आप लोगों को अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ भरपूर ताउन करने की कोशिश करनी होगी। आज के दिन आप लोगों का वजदान ख़ास तौर पर मजबूत होने जा रहा है। कोशिश करके आज आप लोगों को ऐसे फैसले करने होंगे जो आप लोगों की इक़दार के मुताबिक होंगे। आज कोई भी सिचुएशन हो, आप लोगों को भरपूर अंदाज में अपने मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत होगी। सेहत के हवाले से बात करूंगी तो आज का दिन पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आज आप लोगों को कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस का सामना रहेगा, जिसके लिए अगर आप लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखते हुए अपने मामलात को, अपने डेली रूटीन को चेंज करेंगे और अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे तो अपने दिन को बहुत अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं। ये मेरी वीडियो थी पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मैसेज आप लोग एस्ट्रोलॉजी के हवाले से करना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्टोन्स के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, प्लैनेट्स की मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपना पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप तमाम लोगों को आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। शुक्रिया।